এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা খাই তংমানে অব পুরাপুরি নর তথ্য নাই মানে ওকলগ গিলামাচিনি জনগণ তঙ্গ তামো খাইকর মিনিস্টার বিনি আসাইমানি জায়গা যত্ন লুটি পুটি ওই আকই বিবি বিবি অঙ্ক খাইনাই গ্রুপ দি খাইনাই পর্যন্ত বরক টেন্ডার খাইयै সামগ্রী তঙ্গ কেন্দুবা বংনি মুঙ্গই বরক এমপ্লয় বংনি মুঙ্গই কোনো টেন্ডার নি অঙ্ক তংলাক এলিসমেন্ট তংলাক আপনি হেকে সামুং খাই তঙ্গ যতন পর্দা অক্রমনি তঙ্গ তৈ বিসিঙ্গ যতন অঙ্ক খাইयै বরক আদিকে সামুং খাই তঙ্গ kunia boke basang magna jagari oi nok tangni mani bab ngatam ni bagai bono pote sitangai thang mana khlainan ongko aro mana khlai tongnya ni abo illegal ba be borok samung khlaika a samung পুরাপুরি সাদ্রিপুর जों o jehate local ni ani cherai rok o jaga o judi unga bongni busarok to dilli mumoyo porinai minister ni bufayni busarok bidesh ni to o jaga o je porinani khetre o building judi klai thanga ani krini busa theinai or ni student ani busa theinai oboni bagai o je building যেভাবে তাংজানা নাঙ্গো আরো চিনি ভূমিকা তঙ্গ जों নেতৃত্বরি তঙ্গ জাগাবো গাহাম হামিয়া जों রমনানি নরক থাঙি নেইমানো তাবো গ জাগাবো নরক जों যে সিংমানি পরে আ জাগাবো जों जाजाय খালাই ফরংনাই না হাসিংজা সাইজাগো না অঙ্ক সাইজাগো বরক সব সময় আ জাগাবো সাদিনা পুরো ফাইয়া কই গাড়ি ও কেফেক কাই থুই তঙ্গ বংনি আ বরক তুই কাং খাঙ্গা বিয়ার নঙ্গো মাইও কি কাঙ্গা মাংস সাও আপসিনো বংনি কাম হাইছি আর কাম লিগেল ভাবে চলিতং নরক জায়গা খাইছেবান তা সাদে অরণ্য চাও অরণ্য খিও নংনি জুতা সিস্টেম নাই ইংয়াকে সাকা হাঙ্গাই আপনি হিনি বতিনি পাসামা বাগৈ বন অ জাগাবো আপনি কে ফরাংরি রেখা samung tangnai rok je ambasao kharai thangai je ko train kayu mani gao boso jorote kubui ga moharani bai to train station tei bisi chaljana je o telembro mungya kami aro thangai boro kalia আচ্ছা আবো তো তাবো বংনি মিডিয়া পার্সন সাইমানাই বংনি চিনি বিদেশ বাবু সাইমানাই অ জাগাবো যে আ দিনো বড় কিছুটা ঘটনা অঙ্গা হিনি যে সামানি ব আ জাগানি পুরাপুরি বিদেশনি যে সামুঙ্গ ব নাইকানি খালাইও অ জাগাও ব পুইলানি হইতে পাইথাক জরা আর নি মিস্ত্রিনো মরগো বনো মানলি কুসুবে মানলি বনো 15,000 রিবো ব অ জাগাবো তঙ্গ বনো ছবিনো রং নাইমানাই যে ও জাগাবো 6 কিলোমিটার আ জাগা পিএস গো তঙ্গ মঙ্গিয়া কামি 6 কিলোমিটার ট্রেন স্টেশন বড় তাঙ্গই আমবাসো সইকা আবো ভগবান ন সাইমানো যিনি যদি ভুল তথ্য তঙ্গাঙ্গাই ন প্রমাণ সহকারে এলাকাবাসী বসনো এরেস্ট খালাইতন এলাকাবাসী সঙ্গে কেস দিতন जों আপনি বাকে রাজি তঙ্গ ngate kase takuk saman je sung party kase samani gabo political party no tuide no kok sama kalakya পলিটিক্যাল পার্টি কাইসা বলতে जों বিদেশ দেবর মতো অঙ্গন মিনিস্টারনি বুফায়ং হাইবানো जों কাইসা সরনো মিনিস্টার যেহেতু চিনি পার্টি সিলা বিদেশ দেবর মতো বড় কোনি পার্টি খাইনিবা হাইনং নাবলে আচ্ছা বলে কি আসলে নংখে যেহেতু আর সাপুং হরপুং মরগৈ দं আমায় গতনা ওদংখা যে সিলাই পাথাম তুই ফাইও আমায় গতনা ওদংখা হা এমন ফটো ফাইগা ফাইমাখা মালাই কে তাম সাকা না ও যে বিল্ডিং কাহাকে নাম জাগে আমন বগৈ তো প্রক্ত সাকা বিল্ডিং কাহাকে নাম দি আমি বগৈ তো মালাই আমার আবার আছে আমি বগৈ আলো রাখি আন কাম সমবাই আবার to ni mote idea ta boro ki kaham ni bagai je thang na bono thamya ni bagai bong sigina na thang bonan thango aboro খরবস থাক फिकुं फाति गुब जाखा नै कक साजाकमानि आबोले सय सय बुरा बुलाइखा तामुइ बुलाइखा আবলে বুলাই মারে কোন মারি মাই আর খরবস তং লেবার পাঁচজন তো আচ্ছা নরক তাবো তামো নাই ও যে অমাই গতনা নর এরেক সিজাকা নির তো সাবলে নরক তাবো অবনো সলিউশন তাম খেনাই তামো খাইকা কেননি মানে দাবি তামো ননি চিনি দাবি তো जोंनो তো রেখা চিনিবো তো जों बर' मोनसेयाव हा सागाव जों आजायखा চিনি গাহে সম্মান তঙ্গ এরেং যে जोंनो দোষ খাইমানি আবনো পুরাপুরি বরং মিডিয়াও ভাই আকই মিডিয়া পার্সন দক প্রমাণ সহকারে আকই না হলে বংনিয়া যে কাতাল কগ্ন বরক ফিরগি মাতলাংনাই जों আবো নাইও তাবো থাক জরতি ও ইস্যু নতি রে নরক থানাও কেস বা কোনো আবাই এদাংনাই जों ताव जरतै थाना इस्यु नायाखौ जों जेहेतु बरक केस दिनाय हाय दिनाय हिसाबाव
केस दिखांगा जों बो चिनि जे मानहानि केस जों आबनो मारिना नाथाय केसेको अरो तो जे बुजांनाय बर से केस इनेको मंगिया जेहेतु थाना बतंगो बा आम्बासा पिएस बतंगो अरो बुसखां बो ताबो कताल पिएस खुलनाय हिनसाव मिनिस्टार नि जे नौकानावो इनके तिनि केस या बो ट्रेनर ले तामनि बिनि आसाम हास्तेबो बिनि नगो बो फिरो किफोर थाना नागा बस केस ने आबनो बुजिमालिया जुदि सय सय बरक तिनि जोंनो बुखा फिगुं फादेरि रेखा आबोतो बरक तो आगि जों मिडिया रनो नगो बुमाने कामले खुलग दे फिगुं फादि माने हि रगो मिडिया रक सागलायो बनो नर कामले खुगै सागमा दनु खानो नायने दे आजागो जे सारक जग जागावा फिगुं फादि गा बुखा ना बो तामु खलायका बं थानि स्पट दा तो आबो नर नायमान बिले जों बुखाय आबार बरक जागा मिनिस्टार नि बुफायंसे जे जागा सामुं खारि तनि हंगा बरक प्राउड फिल न बरक मिनिस्टार नि बुफायं न जानो गइन बरक ओ जागा केम दंगो आरा हाबि केसि दि बिबिन रकम थाना दंगो आरा थांमाखौ बिले बरक ताखै कोनो अर्थ रै तिनि जोंनो माने आबो हाइके चिनि उकलग कक सिलसा ओइ जे सारानि बागै जोंनो हामिया फुंनायनि बागै बुजिका आं पार्टीनि कायसा पटबो मानानि दिगि थां दंमासे ओ जागा खिगलायनानि परिकल्पना बो तंगुइ तंमानो कारण जों फादारनि बरकनो किरिया नगनि बरक टेप डेन्जार फहिमा हाइता आया दबा आतिंलाय दंले बिभिन्न जागा जागा कायसा वानो सेगलायै अच्छा नक आरो थांमानि कारण के तान बगै थांका जों नक खरमनाय आरो जे थांमानि जों थाइजिंगो साका ओ जागाव जे सामुं दुइ नम्बरि चलि तंमानि जों आबनो बादारियो आबा ताबक ता खाइ खुदे ओ जों सल्युशन नंलाय माने परे खाइनाय जे जागाव प्राय इन्जिनियर तो साइमानाय जों तासो साइमिया तो हरा जों थानि किछु जाना तंना बागै इन्जिनियर कायसा बिल्डिं नि सात न 3 दिन नि परे ताय ओडे ग्रिमाया खूब दुखित जों मियानि जे जों स्रां साथिव जे न्यूज नुगमानि जिनि जानि बंधु सितेश देव बर्मा आं प्रणजित देव बर्मा नि बिरुद्धे जे स्रां साथिव जे न्यूज नुगमानि आबो पुरापुरि जिनि उपलग जे सिलचार जा कक आबोनो तिनि स्राय स्राय केरिनानि बागैनो जों तिनि सिनि मीडिया बंधु सुनि बुसखांगो हाइ प्रेस मिट खायनि बाध्यता मांखा जों गत शनिबार आबोनि सिखांगो बरक जागाव कायसा ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि जे महारानीपुर बलराम कोबरा हाई सेकेंडरी नि जे गर्ल्स हॉस्टेल प्राय 4.5 कोटी नि जे बिल्डिंग टांग तंगमानि आ बिल्डिंग पोलापुरी इनलिगल बारबे टांगजागै दंगो आ जागाव जों जखन सातनि जे बिल्डिंग नि सात दिफ्रो आब्रो दालाय चलिफ्रो सिनि अरनि खरकसा बुथ प्रेसिडेंट आबनो भिडियो खलाइया कोइ सिनि ग्रुप रिखा आबनि तियै ट्राइबल वेलफेयर नि मिनिस्टर नि जे बुफायं विदेश देव बर्मा आ जागाव आ जे सामुंग जरित अंजाक बपुरापुरी खलायै जे विदेश देव बर्मा ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर नि बुफायं सिनि बुथ प्रेसिडेंट संजित देव बर्मानो निनि आ भिडियो खायमानि पुरापुरी हुइ माइखिनाय नों अरनो चावो अरनो खिवो हिनि जेबाबे बनो हिंका बाबो डिलाइट के माखिगा प्लस आबोनि परे संजित देव बर्मा बाय आं जे कक सामानि आनि मोबाइल रेकर्डिं दंगो विदेश देव बर्मा पुरापुरी सरकारी गवर्नमेंट चाकरी खायै मिनिस्टर नि जे फान बाय जे बिनि मिनिस्टर नि जे समग्र फान तयै सारा त्रिपुरा राज्यव इनलिगल बाबे खरकसानि मुङै विभिन्न टेंडर ड्रपिंग खालायै काम खालाय दंमानि पुरापुरी पर्दानि उक्लगक तुइ काम खालाय दंगो दिनै ओ जागाव सितेश देव बर्मानो जेबाबे खाय दिनै स्रां साथि मिडिया र खुनुका रांनि बागै सिलायतलांगै पाथरतलांगै आ जागानि जे लेबार हमनो रिफ्रिक काहिनी जे कक सिनि उपर सिलचामानि आबो पुरापुरी टाटाल बो हंगा हंगाय जों बनो खूब सन्मान मा खालायो जे ओ जुगो त्रिपुरा राज्य बा ओ हायुंगो जेबाबे खाय जागानि दाम बारिखा ओ समय गवर्नमेंट न कुनु बरक दान रिनानि मतन जागा केफनो गसिरिमाया दिनै बखा गोनांगै एलाकार डेभलप नायमानि बागै दिनै ब एक कानि जागा प्राय महारानी पुर 7 लाख चलि दङ ओ जागा ब दान खालायो दिनै 50-60 हाजारनि बागै जुदि आ जागानि रांनि न ब थाङै रियानि लेबार न रिफ्रिगो हंगा हंगाय ब हाय बरक दिनै ताङै 7 लाखनि दामनि जागा न दान खालाय दंनाय
ও ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার সাইমান খামো আনি এক কানি জায়গা দাগা নাহারমানি দাম আনো 7 লক্ষ টাকা মারে না হিনি সাগামো বলে ও জায়গা পুরাপুরি মিথ্যা বাড়ি খালাইयै বচংনো চিনি করিনি বুমুংনো তিখালাইयै যেভাবে ষড়যন্ত্র খালাইयै ও জায়গাও সামুং খালাই দङ যে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টারনি বুফায়ং বিদেশ দেব বর্মা दै गांखा हांगाय बियार नंगौ मा यखिका हांगाय मांस सावो आत्तिखे बरक चलि दङो जोंहाबो पुरापुरि एक पार्टियाव दङै सैमानो ब तिनि ब्लग चाकरि खायो ब्लक डिपार्टमेन्ट किन्तु बनो ट्राइबल वेलफेयार सेक्रेटारि अफिसाव थाङै बनो आ जागाव तनि वय सारा त्रिपुरा गोनाङै टेन्डारनि सामुंग फोनाङै तनि रेखा अब गभर्नमेन्ट नायथन बिनि ब जागाव बनो तर्थ खालायै সারা ত্রিপুরা গুড়ি ওই সামুং খালাইয়ে হরনি দিপর একটা 11টা 12টা পর্যন্ত সময় ন গাড়িও কেফেক নুংনাই অবশ্যং সায়া টাটা লঙ্গা হাঙ্গাই চিনি মতো ত্রানো जों তাঁচি সাক সাকনো থৈমানো প্রমাণ রিমানো जों বিদেশ দেবরমা সং অবহাইকে সারা ত্রিপুরা লুটি ওই যেভাবে খাই আনাচে কানাচে সামুং খালাই দङ আবার পুরাপুরি সত্য যদি নরক তথ্য খাই নেই মানে চিনি মিডিয়া বাইসং সারা ত্রিপুরা গোনাङै নরক নাইনাই দি অবহাইকে বরক সামুং খালাই দङ जों हायनो साक नांगिया खालायै जेबाबे खाय जोंनो सावो नरक थिकेको खनाया हांगाय ननि जुदा साम थानाय नरक कुताम भरा मानगला खिनै तिनि यार सिटासना फोन खायै ब दाम रगै साहारो जोंनो केस दिनानि कक तिनि मिनिस्टारनि फानबाय अबहाय आबनो तथ्य खालायै आनि कगनो सिमि सत्य हिनि नरक तामानि दि मिडिया पार्सन दक ओ जागो सारा त्रिपुरा बेपिक नरक बुरि वय तथ्य नवय आंदा ताताल चंदा ताताल ना बरक दा सत्य अब प्रमाण तिखलायै पुरापुरि नरक जाजाय खालायनानै बेगां ननि थानि कयमं যদি जों 100 बार थानाय चिनि जुदि भुल तंगांगाय भुल तर्थ तंगांगाय जों जेलाव थानानै राजि आबार जोंनो फोनांगाताबो जों सिलाइतियै दातियै थांपो आम्बासाव 17 घन्टा बरक थाङैयाखै आम्बासावसे आजे आसामनि अंकरक लेबार रक 17 घन्टा माहिम गापो ओ जागाव फाइनाय बेतन जे जागाव बरक सामुं खाय दंमाने जे जागाव बरक सामुं खाय दंमाने आबाबाय प्राय 50 मिटार नि दूर से कैसा टीएसआर कैम्प और टीएसआर जत आनो छिनो परिचय दङ जत किसु साइमानो बरक ओ केमो थाङै बानसि मामले जों जुदि बरनो नाति खायनानै थांगा हांखाय आबार चिनि यागो मादरगा हायदा जों रोड बतैफो सें बतैफो सिलाइ बतैफो आव चिनि बररक आगिदाब्रा सुसु बरा रासिसं मुसि कक्सा माने आति सिलाइ गादारक दङ हिनि खोनाबो आबो फानो जिचन कंनानि सिरंगाखौ आबोनि बागैनो प्रमाण तैयाखै जारा चिनि मिडिया पार्सननि सांसा दिनि चिनि बुमुं साइमिया ताइ अजित बाई मिडिया फाइ जोंनो इन्टारभिउ ना फाइतन आसिगनो हुनुंना मुसुखाय जोंनो बो सोंगैयाखै चिनि इन्टारभिउ ना फाइनानि बागै आं ब्रक मिडिया दिनि सांसा दिबाय ताइ नटिस खरंनि चिनि ताखुक अजित देबबर्मन फाइक बोखारे बसौ क्रिया हाइरिया जोंबो क्रिया सत्तनो तैना कन कायसा मिनिस्टारनि बुफायनि बिरुदे कक साना हांगाय बुसिकता मावना नां ओ एरियाव आति हाय बरक कम ना आसायो बा ओ देशा कम ना आसायो कायसा मिनिस्टारनि बिरुदे सायमानाय जात आबनि बागै जों थैनानि क्रिया थांनानि क्रिया सिनि जन साधारण जतगुला बुकी दंमाने जोंङो जागा तु सुबासु खलाय दंमाने माने परे खायनाय जे जागाव प्राय इन्जिनियर तो साइमानाय जों तासो साइमिया तो हरा जों थानि किछु जाना दंना बागै इन्जिनियर कायसा बिल्डिं नि साबनो 3 दिन नि परे ताय अडे ग्रिमाया आदिन नबले आदिन न राताराति मा पाइने बले हरकाय हर सरकाय सर किन्तु बर 3 दिन नि परे बरगा बिल्डिं नि साबनो पाइखा ताय बर गिल्ला मा इनलिगल बाबे उक्लग बिनि उक्लग साबो फान दं साइमिया जों विदेशनि उक्लग साबो फान दं साइमिया गिल्ला मा साइन्स स्कुल ताबो तुइक्लाय जाक पाजाक सादनि तुइक्लाय दङ सरसिंयाखौ उद्बोधन सिखाया बाबो आते रगो सिगां डाइरेक्टर फाइया को नायथां आरे मो बिल्डिं कथा सिको आबार पुरापुरि साक फादिउ तिफाय दङ ताम खायनाय सारि जों ओ जागाव दंगो गरीब बाक्सा हांगाय जों हाय बररक एलाका जुदि डेभलप खायमाने ककथाया साइमालि हांगाय जों थैथांमा साव हाय বিদেশ দেববর্মানি যে नों मुंखलागा ब जे तामो प्रमाण दङ बाहिके साइमा गाजे ब बिनि सामु एको यां बन सिंदि विदेश देबबर्मा आ जागाव सामुंगा खाय नांनाय फेबो बिना बन्द जाबाय थागाय देबबर्मा फाइ नाय फेबो बिन बन्द मुंखा
bo bai samung na ko thai no ko tong বেতন সাবরে বানানো bimal da borma Di diga bo bai samung da khapi. phai o chadi pur ko phai ka chadi pur ko to chung tong bo eh pro government department ni je samung khai tong ko hor sar khai tong ang sakana bele bo to bing enlistment kre bora bo panchina ni thorote buini bi khai tong जों दा आबो के प्रोग्राम मांगला आबार ब अ जागाव टु जोंग्रिनाय सिनि बुट प्रेसिडेंट न अरानि थानि बुट प्रेसिडेंट बैंकक सामा तंगो ब साका ब हुदी नि हुरिका अरनि लोकल नेतृत्व बाको बेबनो बिदेश देवरमा जे भिडियो खालामनि आ सनजित देवरमा बुट प्रेसिडेंट आबार जतन डिले खारि खिबैका तो फना आं बुट प्रेसिडेंट बैंकक सावै आबो कुकुबैदा ও দিলে ফেরনাই বিজেস बिदेश सारै नोंगरन चावरन खिबो नोंगाबना दादि होय खिदि हिनै हरि खिका आबो आदिनो बर अजागाव सादु हिनै मांस बसारिखा मुस बसारिखा जोंनिसिबाव थाङै जायखा हाथि तो फनो फाइयाखै जों सात किजा नाय रि दंखरबो फाइका ए बरखाय बखाय थाङै किजा साका गासै भिडिअ रो फाइका अजागा किछु चकरै मतां फै प्रिके तिगिनानि साथिनि बकिजा कक बयाको बेगे साका आरो बरखाय बाबो सारबरि रेखा सिनि ग्रुप सिनि महरानि पुर बिजेपि ग्रुप हिनि दंगो आजागा सारबरि रेखा ए बरे बनो फुन खाइगापो बपुला ओके किरिवति सलिया एरपर खाय तेसु प्रखाय ने खाय देखि बिजनि पर बदला के खिका आबो ताब बो थेमो सारो आबो जुदि चेष्टा खालायगोन का आंकारि मानो तबो फना बिनि कक सालायमानि आं जतरा रेकर्ड खानाय नर खाना मुसु हाका आं थानि दिरो हनाय आ रेकर्ड खायजो बान थानि दंगो गय ओ जागा बैसामुं खालायमा जागा जेंना बिदेश दाव मतang नांबा एकले बे स्कुल नायनो फेका डाइरेक्टर बे बनो फायो बनो किछु खालायो जत किछु आबो तैगुला खालाय जतन बो मंग तंग सारा दिप्राव ओय लाकानि बरक साइमे दा जत आदि दासाला जत रादि दा तंगा बिदा আপনি চলিয়া দা সবাই লানোর আচ্ছা তাবো নর বে কক সাই তমনি অব মানে নরনি পরিচয় কিসে দিতা आं हंकाय खय डिस्ट्रिक्ट जनजातिनि भाइस प्रेसिडेंट जोंनि यांगो दंगो महारानीपुर शक्ति केन्द्रनि कोअर्डिनेटर आं प्रणजित देबबर्मा यां सिदेश देबबर्मा बके जागानो बेसिबोना नोंगे जागा दानदिमानि आबो Daga to ang nandirat ekani moto bisa kasih construction tema bisa kasih ya je dandiman bisa kita lagi ya intero masuk ya je jaga dandiman to elaka umyon itu sini jonazati area wa ini jonazati misere ro masa oman ya apa iki school loga gap ni apa iki judi kaise hostel ni set ditangkan kai गोबां मा जागानि बर'फोरा फायै परिवैनाय माने सिनि जनजाति ना ताइको सिगांगे तलां खामान बिले आवान सम फायनाय आं एकखानि मटन आरो जागा दानि आ दानि तानिबो आबना सारा मुसुगो कारण आं निजा जागा प्राय 7 लाख टाका मूल्यनि जागा दानि दं गे आ दिनो जे परक सामुं हामिया खलायो गोबां मा तेरे रक सिनि चिरि खुनगो सना साव बाय के सामुं खाले आके खाले किन्तु आबनो जों कनि खलायनाय आ दिनो जों नायनो थाखाय गे नायनो थाखाय बरनो सगा लेबार बरक काम थाखाय दे जों जे सामुं खायनाय दै खारिनाय बाय जों पक सालायमानि पुरे जों सामुं खायदिना लिखि थानाय नरक नबा थांदि आतिके सागा एरपुरे जे आंते के साना मुसुंगो जे सिनि सरang जाति अजित बाबुनि पकनो जे पासिका नेता पासिका सुमसानाय किन्तु आबाबो बकाहां पे डिटेल आं थानि सुंपायतुन आं जे जागा 7 लाख टाकानि प्रपर्टी आ जागा दानजोबिने बिन थाने आ जे कन्ट्राक्टर थाने 5 सेन्टि जुदि ना हागा आं बुसुमानायबा 50,000 मानल 1 लाख मानल हाय आगार 5 सेन्टि नि बागै थांयाबले जेहेतु एक तारि जागा दानजि थानिबो आनि जनजाति सेरायरा उन्नयनखौ हिनि थानिबो तांहि आ जागा आं रांनि बिनिमय बाय आ जागा थांया काबाबो खायनाय जे बा कक सामने पूरा इलिगेल अब যদি বড় সাইনা হিমা গাহাই যাও কারণ ব নাগাকে আনো ইনভেস্টিগেশন খাইবাইতুম আ জায়গা সাবরিকা সাবনি দারাতে আ জায়গা তাবো বলারাম কোপরা গাল হোস্টেল চেনা নাংতম ব মুনিশ ব বড় আ জায়গানো দান্ডুই যে তিনি আ জায়গা 7 জরা সইকে আবো ব কাহামকে আনো ইনভেস্টিগেশন না খাঙ্কা জানাই বাবা হাইকে ওয়ান সাইড ni kok khnawinyai jaba haike media ba ni youtube rogo jaba haike je saromani abo bina belai khine sai ni ang oro ni lama jano